Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan pemimpin tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei menyerukan persatuan dalam pertemuan membahas ekonomi negara. Presiden Iran bilang pertemuannya dengan Mojtaba membahas ekonomi negara dan sanksi dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Mojtaba menekankan pentingnya persatuan rakyat Iran. Ini adalah pertemuan kali kedua Presiden Iran dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. چیزی مهمتر از الان تمام نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف کاری که ما باید بکنیم باید پرهیز کنیم از اینکه اختلاف به وجود بیاد و از کلام و بیانی که در خارج از اون چارچوب هاست اجتناب بشه و همدیگه رو ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم ولی در بیرون یک صدا یک آهنگ به گوش جهانیان برسه تا بدانند که مردم ایران ما کشور عزیز ما برای دفاع از استقلال و سربلندی و عزت و باور خودش. Iran dan Amerika Serikat saling menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perang. Saling tekan terjadi setelah negosiasi damai kembali buntu. Negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih buntu. Kedua negara kini saling menekan. Presiden AS Donald Trump menuntut pembayaran ganti rugi dari Iran atas kerugian yang ditimbulkan akibat perang. They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. Pernyataan Trump membalas Iran yang mensyaratkan sejumlah konsesi dari Amerika Serikat sebelum membuka kembali Selat Hormuz. Di antaranya, akhiri blokade pelabuhan Iran, cabut sanksi ekonomi, dan pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang. Iran bilang Selat Hormuz tidak akan aman selama Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan Iran. آدمی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی که سایر نقض‌های آمریکا تداوم داشته باشه، خب شرایط لازم برای این که بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت. Saling tekan AS Iran semakin mempersulit upaya pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran komersial. Semakin lama Selat Hormuz tertutup, semakin besar ancaman bagi pasokan energi global. Kita ke sorotan lainnya, sebuah bangunan runtuh di pusat kota Pereira, Kolombia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada Senin kemarin. Dari rekaman kamera warga, sebuah bangunan runtuh hingga menimbulkan kepulan debu dan membuat warga panik menyelamatkan diri. Gempa 7,4 magnitudo menyebabkan kerusakan parah di Pereira dan di kota-kota lain di Kolombia bagian barat. Hingga kini tercatat 132 orang meninggal, jumlah korban diperkirakan terus bertambah karena evakuasi masih dilakukan. Seorang pastor langsung mencari pilar untuk berpegangan saat gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia.
Bangunan katedral di Manizales mengalami kerusakan, salah satu towernya miring akibat guncangan. Di kota Armenia, warga merekam suasana bagian dalam rumahnya sesaat setelah gempa terjadi. Tembok rusak parah dan perabotan berjatuhan. Sang suami mengajak istrinya untuk segera keluar dari rumah sebelum gempa susulan terjadi. Situasi darurat menyelimuti kota Cali, Kolombia, pasca guncangan gempa bumi hebat. Sedikitnya 9 pusat layanan kesehatan di kota tersebut mengalami dampak kerusakan serius, hingga memaksa petugas medis melakukan perawatan darurat bagi para korban di area parkir terbuka. 9 pusat layanan kesehatan di Cali, Kolombia terdampak gempa. Perawatan pasien terpaksa dilakukan di area parkir. Di tengah situasi darurat ini, tenaga medis mengimbau masyarakat mendonorkan darah dan mendukung perawatan bagi mereka yang terdampak. Warga kota Cali dan sejumlah kota terdampak gempa dengan magnitudo 7,4 berpacu dengan waktu mencari korban yang terjebak di puing-puing. Pihak berwenang mengkonfirmasi dampak guncangan masif memicu kerusakan infrastruktur yang luas di berbagai kota. Tim penyelamat dan relawan terus melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan sepanjang malam di Cali. Tim darurat meningkatkan intensitas operasi di lokasi bangunan yang terdampak sembari memperketat langkah-langkah keselamatan di tengah risiko runtuhan susulan. Salah satu titik fokus adalah kompleks hunian 6 lantai Vanessa yang runtuh total. Sorotan lain,